Hoy en Hindi para ti vamos a aprender los pronombres personales en hindi. ¿Cuáles son los pronombres personales en hindi? Son yo, मैं, tú. En hindi también es tú o तुम. Él y ella son वह. Usted es आप. Nosotros, हम. Vosotros, तुम सब. तुम सब. Ellos y ellas son वे. Y ustedes son आप सब. ¿Vale? Así que, repito, los pronombres personales en hindi. Yo, मैं, tú, तुम o tú. Él y ella son वह. Usted es आप. Nosotros, हम. Vosotros, तुम सब. Ellos y ellas son वे. Y ustedes son आप सब. Bueno, vamos a aprender los pronombres personales con algunos ejemplos. Mira, el primer pronombre personal es yo. Yo como manzanas. मैं सेब खाता हूँ. Y también he dado la pronunciación en inglés, la pronunciación escrita en inglés. मैं सेब खाता हूँ. Yo canto canciones. मैं गाना गाता हूँ. मैं गाना गाता हूँ. Bueno, seguimos al segundo pronombre personal, tú, que en hindi es tú o तुम. tú limpias la casa. तू घर की सफाई करती है. तू घर की सफाई करती है. Tú miras la televisión. Tú TV देखती है. Tú TV देखती है. Bueno, pues este tú se puede usar para un varón también, ¿no? Un hombre. Pero he dado los ejemplos de las chicas. Ok, ejemplos femeninos, ¿sí? Bueno, pues pasamos a usted. Perdón, pasamos a él y ella primero. Él siempre sale. वह रोज बाहर जाता है. वह रोज बाहर जाता है. Y ella corre muy rápido. वह तेज भागती है. वह बहुत तेज भागती है. वह बहुत तेज भागती है. Y para usted, pasamos a usted, es आप. Usted nos enseña. आप हमें पढ़ाते हैं. आप हमें पढ़ाते हैं. Y usted trae la comida. आप खाना लाते हैं. आप खाना लाते हैं. Nosotros es हम, nosotros o nosotras. Y el ejemplo es nosotros o nosotras hacemos la comida. हम खाना बनाते हैं. हम खाना बनाते हैं. Y nosotros o nosotras conducimos el coche. हम गाड़ी चलाते हैं. हम गाड़ी चलाते हैं. Bueno, pasamos a vosotros o vosotras, que es तुम सब. Vosotros o vosotras vais al parque. तुम सब पार्क जाते हो. तुम सब पार्क जाते हो. Vosotros o vosotras habláis mucho. तुम सब बहुत बोलते हो. तुम सब बहुत बोलते हो. Bueno, si estás en un aula y el profesor de hindi dice así, तुम सब बहुत बोलते हो. Bueno, y pasamos al siguiente pronombre personal, que es ellos y ellas, es वे. El ejemplo, ellos o ellas hacen mucho ruido. वे बहुत शोर मचाते हैं. वे बहुत शोर मचाते हैं. Ellos no se quedan en casa. वे घर पर नहीं रहते. वे घर पर नहीं रहते. Y el último pronombre personal es ustedes, que significa आप सब. Ustedes comen mucho es
आप सब बहुत खाते हैं. आप सब बहुत खाते हैं. Y ustedes gritan mucho. आप सब बहुत चिल्लाते हैं. आप सब बहुत चिल्लाते हैं. Así que estos son los pronombres personales en hindi. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete por favor y comparte este video con los otros. Muchísimas gracias. Hasta el siguiente video. Chao.